واصل هلا عند ستورر. ستورر هو اللي اخترع من اكثر من 200 او 300 سنه، هلا بنشوف على القد، البابا اورام. هو اخترع البابا اورام، كاتب عنه ريفيو قبل ما كنت صور فيديو، وفيني اقول لكم بابا اورام روعه، وعنده تقريبا 3 أو 4 فليفرز. الحلو بهيدي السفره انه قبل يستقبلني بالمطبخ، فايت عند ستورر على المطبخ تنطبخ سوا. كثير محمس. يلا هون براس الشارع. Bonjour et bienvenue dans mon laboratoire. On va faire quelques bûches ensemble, notamment 4 de la gamme pour cet hiver. الشيف عم بيعمل بيش كثير مهضوم، كثير لذيذ، كثير رايق. هلا بعد الظهر عجقه ما فينا اجمالا، كل التحضيرات بتصير على بكره، فاتفقنا انه نكون قاعد حده لمده ساعتين، هلا الساعه 4 على الساعه 6 عشيه، وبنلحقه مرحله مرحله. اكيد بدنا نعمل بابا اورام، عم بيعمل 4 انواع بيش كثير حلوين، وبنشوف شو بيبين على الطريق. Et en fait, donc, c'est une pâte qui ressemble un peu à la pâte au lait, sans œuf. Il y a juste du lait dedans. Donc, on l'étale à près de 3 mm. Une pâte à tartiner, classique. Pépites de chocolat, noisettes torréfiées. On la roule comme un pain au raisin. Et une fois que c'est fait, on la coupe en deux. Et puis, une fois qu'on la coupe en deux, on la croise comme ceci. On fait bien attention que les stries soient vers le haut pour avoir une belle déco en sortie de cuisson. Caramel, biscuit caramel, feuilletage et chou. من طابق تحتاني طلعت على الطابق الفوقاني، شفت الشغل كيف عم بيصير، ووراي عم بتشوفوا فرن صار له اكثر من 100 سنه. مثل ما حكينا انه هيدي الباتيسري صار له اكثر من 300 سنه، فهيدا الفرن هون كثير قديم، وبهاللوكيشن صار له اكثر من 200 سنه. بعد الاشياء بتنعمل على الطريقه القديمه. تحداني قال لي شو بس انا شو انت بس بتصور، فرجينا شو بتعمل، هات نشوف. Faut pas en mettre partout, hein. فيها طعم ها؟ كنت عم بقول له انه الجاتويات غاليين لسبب فيهم شغل منيح. واو واو، يعني عن جد الشباب بتشتغل وبتتعب، عضلات واحد بيربي. Alors là, on prépare le baba au rhum, dessert phare de la maison Storer. Alors c'est la pâte à baba, on la pétrit comme une brioche. Ensuite, on laisse nos babas pousser légèrement pendant une petite demi-heure avant de les enfourner. On utilise des moules à baba bouchon. Puis on enfourne ça pendant 30 à 35 minutes dans un four à 180 degrés. Une fois défourné, on laisse refroidir, on imbibe dans un sirop au rhum. Un sirop tiède. Un sirop tiède. Durant une quinzaine à une vingtaine de minutes. Et il faut que ça soit bien trempé.
Et après, on laisse égoutter. On va venir napper notre baba. Ça c'est mon fils. Ça fait 9 ans qu'il me supporte. On va finir les Mont Blanc. Enfin les bûches Mont Blanc. Donc pour Noël, nous on n'a pas le Mont Blanc, on n'a pas le véritable Mont Blanc, mais on a la bûche Mont Blanc. J'ai un problème. Ah. C'est ça qui m'empêchait de pêcher tout à l'heure. Je crois qu'on a reçu comme قديش في تفاصيل قديش في دقه وحيلا محل لازم ياخذ كثير وقت يشتغل وكل قطعه بتاخذ لدرجه وقت انه حقها فيها عن جد حقها فيها وبالاخر عم بيعمل كانه عم بيعمل تابلو يعني نحن بنعمل نشتري تابلو بنحطه على الحيط هو كل قطعه عم تنعمل كانه عم بتعمل تابلو. Là on a tamisé et normalement on va bien sortir. Là on voit la différence. Il n'y a plus de problème. Comme quoi dans la pâtisserie il n'y a pas de raccourci. تعلمنا شيء جديد كان عم بيعمل تشيستنوت كريم او كريم دو مارون انخلطت بالكيتشن ايد بالماجي ميكس وبعدين جرب ينزلهم صارت طعمهم هيك صارت تفقع تفقيع مثل كانه هيك مغربله رجع نعمها كثير وهلا عم تنزل شوي فكان عم بيقول لنا بالفرنساوي انه ساعات الواحد عم يطبخ باتيسري ساعات الواحد عم بيعمل بيستري ممنوع هيك يقطع الاشياء مرحله ورا مرحله. Petit chou à 100 euros. Là, on a la Mont Blanc, la Saint-Honoré, la tarte citron et on a le russe. C'est notre boutique, mais viens avec moi, je vais aller chercher quelques petits fruits. الحراره شي 3 كثير برد بس ظهرنا مثل ما نحن هو ظاهر نص كم ظهرنا من البوتيك رايحين نشتري شويه فواكه وبنرجع. On va où? Voilà, à droite. Là où je viens chercher, alors nous ce qui est important c'est de travailler dans le quartier. C'est là où je viens chercher tous mes fruits et légumes. Et voilà, je trouve que c'est bien de faire travailler le quartier, c'est comme ça à Paris. Voilà. Ça c'est la saison de la clémentine, voilà. Et ça peut aller très bien. Tout à l'heure on a fait le Mont Blanc, et ça va très bien avec le marron. Si on fait un Mont Blanc à la clémentine, c'est juste magique. On va prendre un petit paquet. Je te pique un. Allez, monsieur. Merci. C'est ça la vie de quartier. C'est la vie pour moi. Cool. très bon. حس حالي بالضيعة. أخذنا ضيفنا الناس عم تضحك وراجعين تحت الشتاء على المطبخ.
C'est bon? Bon, très bon. Voilà. طيب كتير. Là, en fait, on caramélise. En fait, c'est un four, c'est un ponton le meunier. Ponton le meunier, c'est un four qui a à peu près 100 ans. C'est un four à pierre réfractaire. Donc c'est la pierre qui garde vraiment la chaleur. Et là, ça fait 100 ans qu'il est ici. Il ne faut pas oublier que la maison Storer, c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris. C'est 1730. Nicolas Storer, c'était le pâtissier du roi de Pologne et de Marie Lesinska, sa fille. En 1720, le roi de Pologne est fan de la brioche qui, entre guillemets, s'appelle la babka. C'est comme le kouglof. Et en fait, c'est une brioche polonaise. Sauf que lors des voyages, comme le voyage était très très long, elle arrivait sèche. Et Nicolas Storer a décidé de l'imbiber de vin de Malaga. Et une fois qu'il a imbibé de vin de Malaga, le roi de Pologne a trouvé ça divin. Donc ils ont gardé cette recette qui est devenue, après par la suite, en 1730, à la cour du roi à Versailles, et parce qu'il s'est marié à Marie Lesinska, c'est devenu le baba au rhum. Et en 1730, il vient chez Storer pour faire une boutique sur le baba au rhum. On a mis notre chantilly vanille. On va venir pocher. On a mis la douille à Saint-Honoré. Donc en fait c'est important, c'est comme ça qu'on caramélise le feuilletage. Donc c'est juste avec du sucre glace dans un four à 250 degrés. C'est comme quand on caramélise la viande. On va caraméliser au sucre glace. Parce que le sucre est tellement fin que dans un four très très chaud, ça devient tout de suite du caramel. Ça sort, c'est caramélisé. Ça, c'est un fondant à l'ancienne, café. En fait, tout. ما حدا فايت قبل. محل ما الروم بيتخبى اسمه بابا روم، يعني بيصرفوا روم كتير. محل ما الروم بيتخبى الريحة كتير حلوة. تحت الأرض تقريبا نزلنا شي 30 متر، عقد ببيت كتير قديم من بيوت باريس القديمة. Racontez-moi l'histoire du baba. 1730 1730, le meilleur baba de Paris, normalement.
normalement. Donc en fait le pâtissier du roi Louis XV qui vient s'installer rue Montorgueil en 1730. اوكي اكسبشنال. Ouais. بابا اورام تحت كثير جوسي انسايد اوت، منه ناشف ابدا، نكزه سكر من برا، كثير الكريم طيبه، بتاكلوه بالمعلقه، ساعات بتبلشوا ما فيكم توقفوا، بيعبي التم، بزقزق اللسان. اهم بابا صار لي من 2013 بيجي لهون، ما حدا اجى وما قال قديش مهم، وبيحطوه بالبلاستيك تيضل البابا تحت ويضل عم بيشرب ويضل شبعان. شيف ميرسي بوكو. Merci beaucoup. ما رح تكون اخر مره بنلتقى، اتفقنا صرنا كثير اصحاب، اتفقنا انه رح نلتقى مره ثانيه نقضي نهار سوا، نعمل اكثر اشياء، اكثر جاتويات، اكثر شوكولاتات. ما عم يفهم كثير علي. Donc je dis qu'on va se retrouver en janvier, en février. Ça m'a fait très grand plaisir de vous connaître. On est devenus nouveaux copains. Avec grand plaisir. وان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهيدي الحلقه. انا مكفى عند اثنين بدي اكلهم وهيك بس تحرسهم. تشاو صحتين. كلهم فلون، كلهم فلوا. مطبخ وحده الي ومبسوط قد الدنيا بهالاختراع. مش معقول شو طيب، مش معقول شو جوسي. وهلا ستحبه بعد اكثر بكثير ساعه الشبكه بينعمل. كل واحد من احلامي اني فوت لهون، ما كنت منتظر بحياتي اني اقدر فوت على المطبخ، اني فوت على الكافن، اطلع لفوق واني اشوف كيف اشياء هالقد عريقه بتنعمل. دريم كوم ترو. مرة الجاي انتم بباريس ضروري 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 تذوقوا هيدا البابا يلي خوي. ولد صغير.